شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral mu'minin, kaum muslimin, jamaah salat isya dan salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmatnya kita masih dimudahkan untuk bisa melaksanakan puasa di hari ini, dan kita masuk ke hari yang ke-16, 17, 15, salah ngitung saya. Ala kulli hal, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan ini, diberikan taufik untuk bisa melaksanakan siam Ramadan pada siang harinya, juga melaksanakan qiyam Ramadan pada malam harinya. Demi Allah, ini adalah nikmat yang luar biasa yang tidak semua orang mendapatkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, semua ibadah yang kita tunaikan sejatinya adalah bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan seorang mukmin ada pada tatkala dia merasa dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami ini, kata Allah, lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya, urat lehernya, maaf. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, dari sekian banyak ayat tentang ibadah puasa Ramadan, di ayat 183 surat Al-Baqarah, 184, 185, di 186. Sebelum ditutup tentang ibadah puasa, rangkaian ayat tentang puasa Ramadan, Allah selipkan ayat tentang pentingnya berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentangku, fa inni qarib, sungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan memperkenankan permintaan, doa, permohonan orang yang meminta. Apabila hambaku meminta, hambaku orang yang beriman meminta kepadaku dengan sepenuh hati, dengan penuh keyakinan, maka ujibu da'watad da'i, aku akan memenuhi. Bahkan di ayat lain Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan perkenankan, aku akan kabulkan doa-doamu itu. Ada waktu-waktu di mana seorang mukmin yang melaksanakan ibadah puasa harus memanfaatkan momen emas tatkala dia merasakan ibadah melalui ibadah puasa Ramadan dengan memperbanyak doa. Karena itu adalah sebagai bentuk taqarrub dia mendekatkan dirinya kepada Allah sebagai kunci kebahagiaan, ketenangan jiwanya. Tidak ada cara lain, kaum muslimin, agar kita betul-betul bahagia di dunia ini, mendapatkan hasanah fid dunya. Itu yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah fid dunya. Kebahagiaan seorang mukmin bisa beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, dimudahkan untuk bisa selalu mengingat Allah Jalla wa Ala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Hamba-hamba Allah yang ulul albab, yang memiliki akal yang sehat, yang memiliki basirah, yang memiliki mata hati yang jernih, dia akan senantiasa yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim.
Mereka mengingat Allah Jalla wa'ala dalam setiap kondisi, baik dalam kondisi qiyaman, berdiri, wa qu'udan, ataupun duduk, wa ala junubihim, bahkan dikala dia berbaring pun dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran surat Saba ayat 37, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Kata Allah, bukanlah harta-harta kalian, bukan pula anak-anak kalian yang akan mendekatkan kalian kepada kami sedekat-dekatnya. Jadi Allah mengingatkan kita, bukan harta-harta kita, bukan saldo ATM kita, bukan mobil kita, bukan rumah kita, bukan anak-anak kita yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Illa man amana wa amila salihah, kata Allah, kecuali orang yang beriman dan beramal salih. Artinya bisa jadi hal-hal yang sifatnya duniawi, baik harta ataupun tahta, menjadi wasilah, menjadi sarana, media agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Didik anak-anak kita agar menjadi anak saleh, sehingga dengan kita mendidik mereka, itulah cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Keluarkan sebagian harta kita di jalan Allah. Apabila harta kita sudah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya, keluarkan, jangan ditahan. Maka kita mendekatkan diri kita melalui harta kita. Orang yang punya wawasan keilmuan, punya ilmu bermanfaat, sampaikan. Maka itulah dengan ilmunya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dan seterusnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, tidak ada amalan seorang hamba untuk meraih cinta Allah. Amalan ibadah yang paling Allah cintai adalah amalan-amalan yang Allah wajibkan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sebuah amalan yang lebih aku cintai, kata Allah, daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Mesti kita rasakan, mesti istisyar dalam hati kita, menyadari dengan hati kita, dengan hati nurani kita, kalau kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan di siang hari, itu adalah kewajiban kita, kewajiban yang telah Allah wajibkan, ibadah yang telah Allah wajibkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Ketika kita melaksanakan salat zuhur, salat asar, salat isya, salat maghrib, seterusnya, istisyar, rasakan bahwa itu, yakini bahwa yang memerintahkan kita bersujud kepadanya pada waktu-waktu tertentu itu Allah Rabbul Alamin, dan Allah tidak punya kepentingan dengan ibadah kita. Itu yang harus kita camkan. Jangan kita pikir kita ibadah, kita salat, kita puasa untuk Allah, Allah butuh dari puasa kita. La, tidak sama sekali. Kenapa kaum muslimin? Lalu kenapa kita salat? Kalau seorang atasan menyuruh bawahannya untuk bekerja, atasan punya kepentingan dari bawahannya. Apalagi bawahan punya kepentingan dari atasannya, dari bosnya. Tapi Allah nyuruh kita salat, Allah nyuruh kita berpuasa, Allah nyuruh kita keluarkan zakat dari harta kalian itu. Itu kepentingan kita kepada Allah. Karena memang kita ini, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, kata Allah, wahai sekalian manusia, kalian itu semuanya fuqara, kalian itu semuanya fakir. Artinya apa fakir? Orang-orang hamba-hamba Allah yang lemah, yang senantiasa membutuhkan Allah Jalla wa'ala. Jadi kita ibadah puasa, manfaat maslahatnya kembali kepada kita. Seandainya manusia tidak berpuasa, orang muslim tapi gak mau berpuasa, ngakunya muslim tapi gak mau salat, maka mafsadat ketika dia meninggalkan perintah Allah kembali kepada dia. Adapun Allah sama sekali tidak dirugikan dengan maksiat seorang hamba. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala maha kaya, tidak butuh dengan makhluknya. Namun kita yang akan rugi apabila kita tidak menunaikan perintah Allah. Kaum muslimin, jadi kewajiban-kewajiban ibadah salat, ibadah puasa adalah amalan yang paling Allah cintai. Kemudian kata para ulama, ibadah-ibadah sunnah yang kita jaga, yang kita hidupkan,
itu tak ubahnya seperti pagar, agar kita bisa menjaga kualitas ibadah-ibadah yang wajib atau ibadah-ibadah sunnah berupa salat rawatib, salat duha, bahkan salat yang akan kita tunaikan yaitu salat qiyamul lail, salat tarawih. Itu tak ubahnya sebagai penyempurna dari kekurangan-kekurangan ibadah kita dalam ibadah-ibadah faraid. Maka jangan sepelekan ibadah-ibadah sunnah itu. Makanya Allah mengatakan dalam hadis ini, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku, mendekatkan. Jadi dengan ibadah sunnah mendekatkan diri kita kepada Allah sampai aku akan mencintai orang tersebut. Hamba Allah yang menjaga ibadah yang wajib, kemudian juga dia menjaga ibadah-ibadah sunnah, dia layak mendapatkan cinta Allah Jalla wa'ala. Dan apabila Allah sudah mencintainya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani la'utiyanna, wa la in ista'adhanni la'u'idhanna. Apabila seorang hamba sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan Allah akan membimbing semua anggota tubuhnya. Allah akan jadikan pendengarnya hanya mendengar hal-hal yang dihalalkan, mendengarkan lantunan-lantunan suci Al-Quran, dimudahkan pendengar mendengarkan kajian-kajian keislaman yang itu menjadi nutrisi bagi imannya. Allah akan jadikan basarahu alladhi yubsiru bih, menjadikan pandangannya hanya melihat perkara-perkara yang dihalalkan, untuk melihat mushaf, membaca Al-Quran. Allah jadikan tangannya dan anggota tubuhnya yang lain Allah bimbing. Kenapa? Karena Allah sudah mencintai hamba tersebut. Kenapa dia bisa cinta Allah? Kenapa dia bisa meraih cinta Allah? Karena dia menjaga ibadah-ibadah yang Allah cintai, yang itu merupakan cara dia mendekatkan dirinya kepada Allah, yaitu ibadah-ibadah yang wajib, kemudian dia menyempurnakannya dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Kaum muslimin rahimakumullah, salat yang kita tunaikan, ada satu kondisi gerakan salat yang itu menunjukkan posisi kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Gerakan apa itu? Sujud. Di sanalah ketika kita sujud, kita kondisi sedang dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Kondisi di mana seorang hamba sedang dekat-dekatnya dengan Rabb-nya, yaitu ketika dia sujud di dalam salatnya. Fa aktsiru du'a. Maka pada sujud tersebut itu adalah kesempatan dan momen emas bagi kita untuk berdoa, merengek kepada Allah, memelas. Allah itu senang dengan hamba-hambanya yang rajin berdoa. Allah itu senang dengan hamba-hambanya yang rajin bertaubat. Allah itu senang dengan orang-orang yang bergantung kepada Allah, menautkan hatinya melalui ibadah yang namanya ibadah doa. Ad-du'a mukhul ibadah, yang mana doa itu adalah sumsumnya ibadah. Pantas Allah Subhanahu wa taala menyelipkan satu ayat dari sekian banyak ayat tentang ibadah puasa Ramadan, ayat tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang terakhir kaum muslimin rahimakumullah, seorang sahabat yang bernama Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami pernah bermalam tidur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyiapkan air wudu untuk Rasulullah dan kebutuhan Rasulullah. Maka Rasul mengatakan kepada sahabat Rabi'ah, "Sal, mintalah. Apa yang kau minta?" Sebagai bentuk balasan, Nabi ingin membalas kebaikan Rabi'ah. Maka aku mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Permintaanku wahai Rasulullah kepadamu, mintalah kepada Allah, doakan aku agar aku bisa membersamaimu, agar aku bisa menemanimu kelak di surga Allah di akhirat. Maka Rasul mengatakan, awa ghaira dzalik, wahai Rabi'ah, apakah ada permintaan lain selain itu? Huwa dzak, cuma itu ya Rasulullah permintaanku. Aku tidak minta mobil, aku tidak minta jabatan, aku tidak minta kuda perang, aku tidak minta unta 100, 1000, sejuta, enggak. Aku cuma minta doakan aku wahai Rasulullah agar aku bisa menemanimu kelak di surga. Maka Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsik bi kathratis sujud.
Bantulah aku agar Allah mewujudkan cita-citamu yang mulia itu dengan memperbanyak sujud. Apa maksudnya memperbanyak sujud? Bukan sehari terus-terusan sujud 100 kali, 1000 kali, bukan maksudnya. Maksudnya adalah dengan memperbanyak salat sunnah. Dengan memperbanyak salat sunnah, kaum muslimin rahimakumullah. Disebutkan sujud karena itulah di mana gerakan salat yang menunjukkan dzul al-'abd, kerendahan seorang hamba di hadapan Rabbnya, meletakkan anggota tubuh yang paling mulia, yang paling terhormat dalam diri kita, kepala kita, wajah kita, kita letakkan di muka bumi. Sujud ini kita lakukan hanya kepada Allah Rabbul Alamin yang Maha Kuasa dan Maha Kaya dan Maha Mampu mengabulkan apapun yang diminta oleh hambanya yang tulus dan jujur akan doanya. Maka bulan Ramadan ini kaum muslimin jadikan momen perubahan ke arah yang lebih baik. Semoga melalui ibadah-ibadah yang kita tunaikan, terutama ibadah-ibadah wajibnya, juga kita sempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnahnya, sedekahnya, membaca Al-Quran, dan amalan-amalan yang lainnya di bulan Ramadan, sehingga kita patut mendapatkan titel la'allakum tattaqun dan mendapatkan wa'dun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, janji Rasulullah sallam, siapa saja yang melaksanakan saum Ramadan didasari dengan iman dan ihtisab, maka dia layak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faaqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
إذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sufufakum, luruskan, rapatkan barisan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.